Thank you, thank you. Salamat. Gaganon ako ah. Wag dyan, dito po. Wait lang, wait lang. Bueno. Thank you, be. Salamat. Dito ko ipopost ka. Yung mga photos mo. May photos kayo kanina, no? Tapos yung video, be, dito ko ipopost. So, magawa ko video, be, parang ganito. Ngayon, serve up, kawai, planche, tapos tigatan mo. Ano? Yan. Planche. Yan. Perfect, perfect. Gaganon ako ha, pag okay na. Serve up. Serve up? Oo, serve up. Wait lang, wait lang, wait lang. Thank you, thank you. Dito ko ipopost ko ha. Yung video ba dito ba? Ito ba ba? May focus cam din ako sa'yo. Doon ko ipopost sa ASTR. Focus cam, ganito ba? Video, focus cam, yan, mga focus cam na ganyan, mga ganyan. Napagawa ko video ko, doon lang serve up, the white line fish, tapos pindatan mo, parang ganito. Serve up, the white line fish, tapos pindatan mo, parang ganito. Serve up. Parang ganito. Serve up. Oo, ganyan. Yeah, serve up, kawai, lagi kaya ito. Wala, kalimutan yung blind fish. Serve up, kawai, blind fish, tapos pindatan mo. Okay? Ito bahala. Kung anong execution mo. Gaganon ako ha, pag okay na. Wait lang be ha. Wait lang. Thank you, Bea. Dito ko ipopost. Yes, yeah. Saka dito yung video. Dito ko ipopost. Oh, wala na pala. Diyan na lang, Bea. Ipopost ko. Thank you, Bea. Salamat. Wait lang, wait lang. Serve up, kawai, blind fish, tapos pindatan mo. Ano po? Serve up, kawai, blind fish, tapos pindatan mo. Serve up. Tas kawai po. Dito na po tayo sa harapan para makapagsimula na po ang ating Ano po programa. ulit? Serve up. Tas kawai. Tapos. Parang ganito. Serve up, kawai. Pero nasa sayo, parang Taas ang energy! nakalimutan. Ay, Isa tayo sa pag
Pagkatapos po, Wait lang. Ay, Sir Bob. Thank you, sir. Salamat, salamat. Dito ko ipopost, mama. Salamat. Picture, picture. Post ka, ma'am. Smile, ma'am, smile. Dito ko ipopost, mama. Yan doon. YouTube, TikTok, saka Facebook. Yeah. Yeah, kaya. Isa pa. Isa pa position, isa pa angulo. Yeah. Dito ako ipopost yan. Post niya yan sa YouTube, TikTok, saka Facebook. Kaya napicturean na kita? Picturean na kita? Picturean ko. Tingin din, wag. Dito banda para hindi ka na. Ayan. Pag gumagalaw. Picture. Sino pa? Ikaw ba? Diyan ka, picture. Isa pa ba ya? Sa last. Sino pa? Sabi, napicturean ka na? Napicturean ka na? Sino pa hindi napicturean ka? Hindi. Yeah. Isa pa. Last. Nasasamawan daw sila. Kaya dito sana nasasamawan sila sa araw. Tingin. Boys. Yung mga boys. Dito boys. Yeah. Okay, lapit konti. Labas na konti, kuya. Yan. Ito, labas ko konti. Yan. Konti. Yan. Kasi natatakpan ka eh. Lapit ka rito. Baga. Konti pa. Yan. Okay, 5, 4, 3, 2, 1, smile. Isa pa. Okay, smile.
5, 4, 3, 2, 1. Okay. Iulit po, ulit po. Okay, isa pa, isa pa. Labas konti. Okay, smile. Ikaw dito ka pa. Natatakpan siya, no? Ayan. Ayan. Smile, smile. 5, 4, 3, 2, 1. Ito pa. Five, 4, 3, 2, 1. Napicturan na kita, be? Napicturan na kita, be? Napicturan na kita? Napicturan na kita? Napicturan na kita, be? Napicturan na kita? Be, napicturan na kita? Napicturan na kita? Ako po. Ito, napicturan kita? Okay, Marcy. Thank you.